ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु विलंब न करी आसंतु जानी नवा आजिर दिन संपर्क रे, आजिर पंचांग संपर्क रे। आज हूँ 10 जानुआरी जानुआरी मासर 10 तारिख बुधवार 2024 मसीहा ओडिया रे पौष मास कृष्ण पक्ष सौर मान रे धनु 26 दिन। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर तिथि नक्षत्र दिनर पंचांग संपर्क रे। आज हूँ चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि सूर्योदय परठारु रात्र 8 घंटा 19 मिनिट पर्यंत रहुछि। आज मूला नक्षत्र सूर्योदय परठारु रात्र 8 घंटा 23 मिनिट पर्यंत रहुचंती। एहा परे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र आरंभ। आज दिनर चंद्र धनु राशि रे चंद्रमा दिवस रात्र 60 दंड भोग हेबे। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर निषिद्ध खाद्य संपर्क रे। आज कोन खाइबा मना। आज दिन रे आपण माने ब्रीही अर्थात बिरी रे प्रस्तुत होइतिबा कोनसी द्रव्य जेभଳି बिरी बड़ी बिरी रे प्रस्तुत होइतिबा पिठा को खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही एवं रात्र 8 घंटा 19 मिनिट परे आमिष को मध्य खाद्य हिसाब रे ग्रहण करंतु नाही। आपण को जीवन रे देखा दुथिबा केतेक समस्या एवं तार समाधान संपर्क रे। दर्शक बंधु अनेक समय अनेक व्यक्ति विशेष मो निकट को जातक गणना पाई आसी थांती एवं मन दुख रे कहंती सार आम 3 भाई भौणी बा आम 4 भाई भौणी किंतु बापा माँ मते भल पाउ नाहंती। अन्य भाई भौणी को अधिक गुरुत्व दउचंती किंतु मो परिवार रे समस्त दायित्व ग्रहण करिवा सत्ते मध्य पिता मातांकर समस्त दायित्व ग्रहण करिवा सत्ते मध्य बंधु बांधव प्रति समस्त कर्तव्य करि मध्य संपादन करि मध्य पिता माता आंतरिकतार सहित मते भल पाउ नाहंती। कई कहती पैतृक संपत्ति को नहीं पिता माता मते दबाक चाहूना एवं अन्य भाई भौणी को अधिक दबाक चाहूँगी। एभली समस्या जो मानक सहित घटे जो मानक जातक देखा दिए से माने बहुत चिंतित थांती। तेबे एभली संपर्क बा एभली संयोग कौन पाई देखा दी थाए। आमर जन्म जातक जन्म कुंडली रे नवम स्थान होची पितृस्थान। साउथ एस्ट्रोलॉजी बा दाक्षिणात्य एस्ट्रोलॉजी रे नवम स्थान को पैतृक स्थान भाव में गुरुत्व दि जाइए एवं कहीं नॉर्थ इंडिया रे 10th भाव को 10th हाउस को पैतृक हाउस बोली कहते किंतु जदि आम डीपली अनुशीलन करवा 9th हाउस होची पैतृक स्थान बा पितांकर स्थान एवं 9th धन बा नवमर धन अर्थात नवमर द्वितीय अर्थात 10th भाव होची पैतृक संपत्तिर स्थान। तेबे पितृकारक ग्रह होचंती रवि। जदि आपणक जन्म जातक आपण सहित यदि घटना घटुए आप निजे देखंतु आपणक जन्म जातक जदि रवि शनि एकत्र भाव में सिंह राशि रही जदि आपणक जन्म जातक रवि शनि एकत्र कुंभ राशि रही जदि आपणक जातक एकाकी रवि धनुराशि रही जदि आपणक जन्म कुंडली रे तृतीय रे राहु नवम रे केतु रही बा तृतीय रे केतु नवम रे राहु रही एपरि स्थिति रे आपण देखिबे जे आपणकर पैतृक संपत्ति को नहीं किछिटा विवाद रहिबो किंबा आपण घर पाई परिवार पाई समस्त दायित्व उत्तरदायित्व को निर्वाह करिया परे मध्य बापा माँ को तरफ जी आपको ब्लेसिंग मिलिया कथा बा जी भल पाया मिलिया कथा सेतिक मिलिबो नाही। बेले बेले मन में दुख हुए प्रश्न आसे जे साधारणतः गोटे माई कुकुड़ाटी बा माई कुकुड़ा तार देखिए 15-20टी शाबक 15-20टी चियाँ एका थरे से नहीं रास्ता पार होउछि। गोटे चियाँ जदि पछरे रहीगला सबू चिया को चिया पिला को लेकर से गोटे जगह थौची एवं आउ गोटे चिया को मध्य धरिक जाऊँगी। सी तो चिंता करता जे 15टी पिला अच्छा आउ गोटे पिला चलीगले चलो ताहले सी समस्त को समदृष्टि देखुँ गोटे पक्षीटे होकर किंतु मनीष होकर जब समदृष्टि न देखा पातर अंतर करवा ताहले बहुत समय दुख दे थाए। अनेक व्यक्ति विशेष कहते मोर पैतृक संपत्ति आवश्यकता नहीं केवल बापा माँ टे ब्लेसिंग दरकार आशीर्वाद टे दरकार किंतु बापा माँ बुझीपार ना मो प्रति तांकर एक्सपेक्टेशन रोचे किंतु अन्य भाई भौणी को भल पाउचंती। जो मान सहित घटना घटुची बहुत दुख लगे। जदि आपण जीवन में एभली समस्या देखा दूए जदि आपण पैतृक कथा को नहीं पिता कथा को नहीं जदि आप व्यस्त था पिता पुत्र भितर झगड़ा होता है
বা বেଳେବେଳେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ବି ଅବୁଝା ହେଉଥାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ଲାଲ କିତାବ ଅନୁଯାୟୀ। ପିତା ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ରାତିରେ, ଯେଉଁ ବିଛଣାରେ ଯେଉଁ ସେଜରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଛାତ ଉପରେ ଆପଣ ମେଳାରେ ମିଳୁଛି ହାଲକା ହାଲକା ସରୁ ସରୁ ବଇଁଶୀ ମିଳୁଛି, ହାଲକା ବଇଁଶୀ ଫୁଙ୍କିଲେ ବାଜେ, ସେ ବଇଁଶୀକୁ ଆପଣ କ୍ରସ୍ କରି ଗୋଟେ ଗୁଣନ ଭଳିଆ କ୍ରସ୍ କରି ଆପଣ ଛାତ ଉପରେ ତାକୁ ଅଠା ସେଲୋ ଟେପ୍ କିମ୍ବା କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କ୍ରସ୍ କରି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେଜରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଜ ଉପରକୁ ଶୋଇବା ରୁମ୍ର ଛାତ ଉପରେ ସେଇଭଳି ଦୁଇଟି ବଇଁଶୀ କ୍ରସ୍ କରି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଭଳି ପିତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଉପରକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ବଇଁଶୀ କ୍ରସ୍ ଥିବା ବଇଁଶୀ ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ବଇଁଶୀକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଛାତ ଉପରେ ଥିବା ବଇଁଶୀକୁ ପଡ଼ିବ। এই ପ୍ରତିକାରକୁ କରନ୍ତୁ, এই ସରଳ ପ୍ରତିକାରକୁ ଦେଖିବେ ପୈତୃକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହୁଛି, ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ରହୁଛି, ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଆପଣ ଏ ପ୍ରତିକାରକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଜାତକରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ମେଷ ରାଶି, କର୍ମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବେ। ହଜି ଯାଇଥିବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହୁଛି। ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଅଳଙ୍କାରକୁ କ୍ରୟ କରିବେ। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବୃଷ ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କେତେକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଜାତକରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଭାଇ ବା ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କିଛି ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି ବା ନିଜର ଗ୍ରାମ ବା ନିଜର ଗାଁକୁ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଯାନବାହନରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇ ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି, ଆୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କର୍ମଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ଋଣକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଋଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଏବଂ ନୀଳ, ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନର ଯୋଗ ଥିବାରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ କିମ୍ବା ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିଛି ନୈଶ୍ୟ ଭୋଜି ବା ଭୋଜି ଭାତରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ଥିବାରୁ ନୀଳ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କେତେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଠୁ ତଳ ପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଯିବା, ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ହୃଦଘାତ ରୋଗୀ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟିରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧକୁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ବା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ହଳଦୀ, ଏହି ଦୁଇ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମନ ବଳାଇବେ।
आज दिन में बंधु दर्शन जोग सहित दूरयात्रा जोग रही संतान कार्यकलाप को नहीं आनंद उल्लास अनुभव करेंगे। आज दिन में पति पत्नी मध्य पूर्वर कौन मत पार्थक्य मतांतर थिले ता दूरीभूत हेब। शुभफल प्राप्ति पाई घर बाहर समय माँ दुर्गा को दर्शन करूँ। माँ दुर्गा निकट में 7 गोटी बेलपत्र 7 गोटी मंदार फूल अर्पण करी दूरयात्रा करूँ। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या, कर्मक्षेत्र नियुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। तुला राशि तुला राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी मध्यम रही अछि। पारिवारिक जीवन में छोट मोट समस्या देखा दे पारे। व्यवसायी माने जेतिक आशा करुछंती ता ठारू कम व्यवसाय रे लाभ होई पारे। आज दिन में कर्मजीवन अनुकूल रही। उच्च पदाधिकारी ठारू आपण प्रशंसा पाई परिबे बा सहकर्मी सहित सुसंपर्क स्थापन करि परिबे। जदि पूर्वर स्वास्थ्यगत किसी समस्या रही तार धीरे धीरे समाधान हेब। तेबे मांकर स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं सामान्य चिंतित हो पारती। दिनटी में अन्य को उपदेश दे असुविधा पड़ पारती। अन्य को उपदेश देवा पूर्व भावी चिंती कथा कहतु। दिनटी शुभफल प्राप्ति पाई घर बाहर समय सामान्य अतर बा सेंट आपण लगाई दूरयात्रा करंतु। यात्रा शुभप्रद हेब। बिच्छा राशि बिच्छा राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी अत्यंत शुभप्रद रही। संतान को कार्यकलाप को नहीं आत्मसंतोष व्यक्त करेंगे। पिलांकर कौन प्रतियोगितामूलक इंटरव्यू रे पिला कृतकार्य हो पारती। पुत्र बा कन्यार विवाहयोग्य बयस होते घर को बंधु बा प्रस्ताव आसी पारती। आपणकर विवाहयोग्य बयस होते आपण मध्य विवाह करिवार यथेष्ट संभावना बा विवाह प्रस्ताव स्थिर हो जिवार यथेष्ट संभावना रही। दाम्पत्य जीवन सुखप्रद हेब। आज दिन में अर्थ सम्मान वैभव प्राप्ति करेंगे। दूरयात्रा जोग थिबारु दूरयात्रा आपण कले यात्रा सुखप्रद हेब। आज दिन में हजाई कौन द्रव्य को आपण पाई पारंती। आपणकर कौन अर्थ प्राप्तिर मध्य जोग रही। बंधुंक ठारू सुसंवाद आपण पाई परिबे। दिनटी शुभप्रद थिबारु घर बाहर समय नील किंबा धला रंगर वस्त्र परिधान करंतु। यात्रा शुभप्रद हेब। परवर्ती राशि धनु राशि। धनुराशि व्यक्ति विशेषों दिनटी आद भल ना। कर्मक्षेत्र को नहीं आप चिंतित हो पारती। उच्च पदाधिकारी सहित मत पार्थक्य कलह देखा दे पारे। पारिवारिक जीवन में छोट मोट समस्या लगी रहिबो। मानसिक चापग्रस्त हो पारती बा मानसिक अशांति बढ़ी पारे। महिला मानकर स्वास्थ्यगत समस्या, उदर पीड़ा बा पेटजनित समस्या एवं प्राय समय मुंड बिंधिबा बा थंडा जनित समस्या देखा दे पारे। शुभफल प्राप्ति करने आपण घर बाहर समय देवादेव महादेव को दर्शन करंतु एवं आपण गोटे हलदी रंगर रुमाल पकेट रखी दूरयात्रा करंतु। यात्रा शुभप्रद हेब। परवर्ती राशि मकर राशि। साहसिकतार सहित प्रत्येक कार्य करेंगे। पारिवारिक जीवन आपण सुखप्रद हेब। यात्रा आपण अनुकूल रही। दूर स्थान किसी शुभ संवाद आप शुणे बा शुभ संवाद आपण पाखक आसब। संतान को कार्यकलाप को नहीं सामान्य चिंतित हो पारती। सभा समिति आनुष्ठानिक कार्य योगदान करी निजे आत्मसंतोष व्यक्त करेंगे। पूर्वर कौन द्रव्य आपणकर हस्तगत होगाकू आज दिन में पाइपर आप मिल पार। आज दिन में दूरयात्रा जोग थिबारु अपराह्न 3 घंटा 30 मिनिट ठारू रात्र 9 घंटा मध्य दूरयात्रा कले यात्रा शुभप्रद हेब। शुभ रंग हिसाब से नील किंबा सबुज रंगर वस्त्र परिधान करंतु। परवर्ती राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मांकर स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं आप चिंतित हो पारती। कौन द्रव्य आप आज दिन हजाई दे पारती। कौन द्रव्य हजि जाई पारे। चाबिकाठी मनी पर्स किंबा कौन अर्थ
বা গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ডকুমেন্ট আপনার হরাই পারନ୍ତି বা হজাই পারନ୍ତି জগি রখি চলন্তু। খরচ দিনের অধিক ହେବ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ମନ ନେଇ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଦିନ ଭଲ ଯାଉନଥିବାରୁ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରି ଆପଣ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିଛି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥିଆ ମନୋଭାବ ବା ଅଳସୁଆ ମନୋଭାବ ରଖି ଦିନଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହେତୁକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ୟାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥହାନି ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଗି ରଖି ଅର୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ ନୀଳ। ଏହି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଶା କରିବି ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣ ଚିଠିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଠିକଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଠିପତ୍ର ପଠାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଠିକଣା ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଠିକଣା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26 ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଜାଣିଲେ ଠିକଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚିଠିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଉ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।